إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا هادي له ومن يضلل الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدا الله سبحانه وتعالى جل جلاله ناسي سانيا كوكونا ono neto shuri free so de bae a obo awia asa awia we eyem faso de pidi ma no mi no wa brasa awia we enyem faso mfa ma otumfo nyankopon kese ba kopɛ na obo ye nyina no sanya me we nkwa na sefata aseda and the five pillars of Islam ati for a church bibia na pese ye de enkankai e de ba yakwam sai nyankopon kan se wa zakir fa inna zikra tanfa ul mu'minin yen kankai na kankai no eno eben fa so de de ma agide fo no bibia ro agide ni bia inshallah se o betie program wa mana kwa kwesi na me gidi se o gidi no aye den ahye ma na otumfo nyankopon ensem aye de ba no the five pillars of Islam no yen your friends say your topic ayeta ka ho asempa ye owuo now because your general aye ni nyina ye kan say just one day e da proprio mala just one day kwa kesem watitira sem wona ho odin wona wo ye hwan just one day sada no bi na be woro watare wallahi sada no bi na be you trousers sada no o machine obi na be use free sada no o mobile phone obi na be use nya wodia enti mesraw mo menja kesem entie asem otumfo nyankopon de ka kire enti abre na abre bia owu asem na ye ka no ye ni abre ene ye ka brother sister enya agro na edi o enye agro bi sa keke ene ye die se ye ka ade na efre se owuo no obi o ha wonim ade kro bai onim ade bai wonim ade kro potin aye efre se owuo de bia wo ma mpenifo edi wanim wu won mo mudi wachi wu won mo so a your friend say wa beto mu nipa bebre na wo area wo nyam wo bisa ho se wo kwan won mo ma wodi da bi nso nya free asam ando emma meka nkire se ho no wasumbi ho na nwoma nyankopon de bere na ma ya tie ase se saba bi na friend se asem ma eso ho no asumbi bia na ni ho mala anti mu yankan Quran se de mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون asemo tumfo nyankopon ka kire ye no o se ya adasamba mutie mana mfa me kosoro kakra bi ne kyire mfa mfiri ofa bra na dipa da sani enye clear enya no honti ase clear kakra fa mbra soro kakra ambra wala dewe wala yatamanna kuliya mala ko kuliya dewe قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم Nyankopon se komsheni ka kire won ma jiwfo no won ma no mso mu ya jidefo no ka kire won قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم enti Nyankopon se men kan kire ba bia wudwane akono ba bia wo do ya fa na wo mpesansi wuduma die bone konkonsa atro adwaman nyoma ensem fata kwa na we wuduma die nyina ya wrong untino wo mpesa obeti ade na friends owuo na ya friends e mouth no mpesa obeti sa ade ni wo wafu because of se dwuma die wudie nye ade a wo ye bi enye ka kire won so a won fa nya dwuma obi o tv asim bia suro wu ade bentia sense wo nsuma yemu enye papa nti na suro wu se wo nsuma yemu nya papa e na Quran kan ne do wu se wo nimsu do nya me ampa because wo nimsu wu agwa hye nya me wo beti die de ene do wu ene nya me se men kan kire so ba bia e dwane akono clinic akese ene nketwa hospitals ba bia ho no munduzi fo fie na ye dwane akwase ye kwakwasa ye ho yare ye kwaje ho nkwa no e ho no mfa innahu mulaqikum e ho no wu e hye ye nkwa so yaso wo yere yaro ha so fa no pua wo de ko donkokuru hospital wo de no ko ye sa e ho la na obi wu okuru ma ye fa na na de na ko free wo that is owu fie no na wo ro je owu no
Kongoma for ne come as I was sentiment in Colmondian. Sebi, what Johnny Bini, Sebi, the work of who wrote room, and had been in free by. That is a wire. What ira, madam, alarm boy on mobile. And the allows behind who what I like catcher, nipper the sunny, won't pay who are shamda. Says you do my dear body a woody, no matter where I am some fatal footwear, the brain penny, and nipper still not my head. Nipa still da bi me mfa nyame asem nya adwuma nyame asem ene den ade nti na wo simi tie nyame asem mintie memfa nya hwe mala ka wudi se kullu nafsun za'iqatul maut no nyame kan se krabia se kenya krabia nka wona na ogusu tiwo enye sika o mala wo sika na entimi nje wo nkwa da wallahi wo yare firi na de wo firi ase me ka ya mala bi wo yare wo Ghana de ni firi ko India si India na wetu my operation India no koko wuye enye sika wallahi se nke sika tames wo ngu sika e boni nka wo ngu sika nka Alexander the Great na hwa ngu mala enye sika se menu mienu ya nya nkwa na se ye home a nyame na abo enti biribia menye oboni ani fasida fama nyankopon menye boni ani mala so na to wa here se dem menye boni ani afa motumfo nyankopon na otumfo nyankopon ma ya tia se owuo na efre so owuo no menu mienu ani nimdie bia wo na owuo no so no yempe atwe yempe owuo no betwe na adenti na yembre ye ho ase ni enye dwuma dia esene fata aden ene embre ye ho ase ni enye dwuma die se fata dwuma die betimi die ye dia kwagem na dwuma die be ma ye hia ye nyankopon e bes ende ni pa kesesem na ye yura fise ye fra di bisu owo yura fise ye fra di bisu owo Proverbs ka asembi Proverbs chapter 14 verse 32 ka asembi malam yenti asema Proverbs e kan ansani akwakwaje Quran asem malam eye mobo eye arawo chese medwe ho amenti ase Proverbs chapter 14 verse number 32 yenti asema Proverbs mebu se mo ka kire malam Proverbs chapter 14 verse 32 o se die ben osum bonefo ene ye sum bonefo to twene wa we boni ani be sum ato atwene ne boni yemu oboni mu ne be sum ato atwene na odre ni wo owo mu ndaso na otini ni die obi a wo yetini ni no owu mani daso Allahu akbar obi a wo jiri se memedo nyame sa de Quran ka yesi sam passe mu do me nyame a mundi ma asem so obi o jiri se memedo nyame pe nyame asem no o wali daso se wiase mu ana wo kire ne se den kura daachi bi no owu mu no owu a obehia ne nyankopon ti wo hia ne nyankopon a e ho be kono ba Quran se de be فلولا إذا بلغت الحلقوم Quran say abara ya betwi ni pada sani ne nkwa ana ne kra ya betwi sa amana ba betu no minimu a hulqum no abara ya betwi enkwa ne dia firi ni pada sani wo kra no ya twi dia firi ni pada sani amana ba beduru oni pada sani ni minimu na wa so no mini na wo pere na wo tis no wo na doctor fu so no mu edi nsuo sisi no so na wo tutu nsuo no subhanallah na de be na ekoso وأنتم حينئذ تنظرون Satam ni atwa no wahia doctor for atwa no wahia ya abusafo atwa no wahia ne ye hwe no na mo yentimi ye hwe mfa ho ye nyina ya atwa no wahia asuma si wu asuma si pere asuma si wo tete ne minim asuma si wo tu pipe ye de ahihye no mu a nke ma nsuo e pompe fa no mo ma moja e pompe fa no oxygen si ne hwe no so wo so mu wa why subhanallah ne ye yire no abusafo atwa no wahia na so hwini we betima ya de afa ho e de be na to afa ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Nyankopon se men kan kire o se samre na ye gina ho asuma si na botre ma me tobo papa tobo ni e so lipa da sani nu Nyankopon se men kan kire o se samre no woni na so rabofo won mo be ni pa da sani nu won mo be na ese mi nu mienu aye kita nu won mo be na se mi nu subhanallah Quran na kasam ebra wu so ma mi mu na yetinu mu ni etwe kra na nkasa wo de body ne kita wo de mo kra no wo no nsama mo tete kra no wo mo kra no enti na wo perepere no kra no kwa ho tire mu
Kiran wo fati team. Kiran ne ho chire no. Suro nyame o ma asem we kama kuma brother sister nyesi ye gina ha ne ye kasa keke nyesi ye ni dwuma bidi enti ne ye kasa. Abiribia me ma asema me kan no. Enyesi ye ni dwuma bidi enti ne ye kasa na emo mu ye nipa da se ne oti wiasa ma adwi na Nyankopon de ma o. Enya dwuma se be na daje wan kwadane aboa. Na daje wan kwadane aboa. Menye o. Ma adwi na Nyankopon de ma o eda oti ma ni nya dwuma na daje wan kwadane aboa. Nyankopon se yo ma yanzuru de be. Yama yanzuru kai Qur'an no. Yama yanzuru mar uma kodda matiada. Sada na nipa da sani ube hunu sei he nipa boni ni ube hunu ye friend say say wasotwe na da ho kakraka ase ye de ba be mo. No aka kire Nyankopon say enka onda no anya kuntuturawa. Nyankopon da na anwa ebe ya nkande da we. Ye da ni opete anwa. Ye da ni aboa we. Kramai anwa yeda ne prako anwa oso se yenda ne wanwa woni aboa ha ne ba mfa so wa bra wo de adwen tu utrimu aboa ne yaman sa adwen no aboa no ntimi dwen enti yama adwen ne da mfim enya adwuma yama adwen ne wo etrim ne enya adwuma mala Qur'an se de ben Qur'an to asese na ebra Nyankopon se won mo ben bie ayi suratu ayiman kiyama Nyankopon se ebra ye so no mu ye twe nkwa no aye ye ben no na wo de wuso no unim de yakoso ukita no mugege ba ye Nyankopon ye yikra ni de afiri mu ye tweno oya o ye tete kra no subhanallah malam sura nyame o se wan sura nyame ada malaika al maut be ba be pie oso no ube sum 21 kella iza balagat tawad sada malaika al maut be ba be pie oso no ada malaika al maut o ba be pie oso no subhanallah sada no be ka se Nyankopon menyaya nka onyaya no wasesa firi dwumadi na mumuntu sa kira wonde wo ho odin no kira wonne enne da we ne dua we Allah subhanahu wa ta'ala ma message wa ba beto no sa kira ne enne be mfa so de ama ondo brother se wan sa kira nne da se wode sa enne wachina enne wachina and then be say 4 days se wo paden teacher ni ye wuye wasin metuba enne wachina mala Ibrahim pamphlet kraka no wode sa wo de akugu brother sister e bia wo mara na so o time aben ba wunnim dwene Qur'an se de be nam mala Qur'an se de kalla idha balagati taraqi sada no abusuafo nyina twa nwahia ye fa plans ye hu ye hwekwa ye ba fa so ye be sakira ye hwekwa ye ba fa so ye be de ye be gi won kwano era Qur'an se de wakila man ro aduro rabe aduro be ne beti ma gino doctor mpacho me ma me wu doctor mpacho doctor me sro me mo sika se ne gi ma me kwama me doctor mpacho me mo ahin ne gi me papa kwama me satam na wusu Qur'an bi so wakila man ro aduro be era pese ye de sawo aduro be era pese ye de sawo wazonna odi be wazonna annahu al-tira sabre ro wakira no da wana gasa nimsi weri ametama so mahunu malaikal maut bashia malaikal maut sabre we ya mashia malaikal maut nya de mesanti masamba bi ono gasa nimsi na tama so kira ni firi ni mu na mu ne ye gina ho ni yesu ye gina ni ye pe ye friend say kwa ye be fa so amasa nipa we ya duro kwa ye be fa so amasa nipa we ya duro amasa nipa we anya nkwa abanti atiasefo asasi so malam nyamu yambo yenya hadisi bi an abi hurairah radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janaiza fajalasa ila qabr faqala ma yati ala hadha al-qabr yawm illa wa huwa yunaddi bi sauti zalq wazikom sheri Muhammad sallallahu alaihi wasallam amune ko ba fi janaiza muko ayebi fajalasa ila al-qabr omko ana okoko tenase komjeni tenase ewa asiye bi mu edamna bi mu ebra komjeni tena adamna wono fa call ana komjeni kaze ma yati ala hadha qabr yom edabiara ni wa adakamna enkasa nchire edabiara ni wa adakamna ba bia die bakwa kwoshe enkasa nchire mi debi adakamna we edebe akasa nchire illa wa huwa yunaddi bi sauti zalik wa brasa adakamna we ni no de kasam eye ni a emuti clear
clear voice na ɔde kasa kyerɛ ɛnyɛ na ɛyɛ clear sin phone ya wodi tie de wazi ɛyɛ clear sin your friend say o sound system na si udam na wotie ɛyɛ clear sin o TV na wotie bala voice na adakam na de kasa kyerɛ yenti ɔsi ya bna Adam kaifa nasitani o Adam nane Adam nana Adam wo fase Adam ba aden no wira fi Adam wira fi se bo fle na tim Quran se wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin ye bo won fiti ase wo dote mu fiti ase no kan wonu se wona na Adam no ne fiti ase no na ye dote ene dane wo ye di u free note no e dane wo be ye wo ayi friend say notfa ahobayensu enti Nyankopɔn ka se bi wo soro to insan wo se hal ata هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Nyankopɔn men kan kyerɛ so wo ma emere bi ba wo so wo sa bere mere ne ba wo so na wo wiase be wuni wo ma mere bi ba wo so ande se ebisa so ye wo yi about bi ka se wo me 1991 by 1995 and 1990 na we the year 1950 na we nyam so ma mere bi ba wo so na wo ni wiase be enti bere ho ase eno akire na oye wo de ben inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alna sami'an basir eno akire ono Nyankopɔn ma de ahobaye nsu de bo wanja wo sa no sa ma osame o ma wa so wo de ti asem no ye obasir no hu wani a wo ni na de ene wo to wa no jape wonti nyame asem ka nyame asem na o ka de ope wodi wani on fa hwa de fa on fa hwa nyame asem on fa tie wa so no fa tie nyame asem de o pe na wo de ye be bisa ho asem enti ataka mena no bisa kaifa nasitani ana ura fimi alam ta alama anna baitul wahda ada wunnim si me ni obaako fofie ana wunnim si me ni obaako fofie wa baitul qurba me ya men so ni ahohuo fie me ya men so me ni den ahohuo fie obiara ni wo betima ba mu ade se wo ye hohuo wa baitul wahshat me ya men so ya anko na mu fie baako fo a obi entimi mba meka ho wa dakamna mo ebesu ofi ma me de mbeko papa ye do beko wa bra be ka se ye do beko no Job 7:14 wa bra be ka se ye do beko no entimi enye wa baitul dud me ye asonsono fie sonsono gogome me ye gogome fie kan Job chapter 7 verse number 40 ma mti Job 17:40 sorry Job chapter 17:40 ni enti asem bia ka kire wa Job 17:40 was it na me se amena se wo ka kire dakamena na wo kwa kodam ne se maja ne wo me papa na ye ne emu ase emu no gogome na ayi hadith ne ka ho asem no no ka no emu na wo ka kire o se de me na ne wo ka kire emu no gogome ne se me na ne minua ma no enem wo ka kire gogome no enti wo ka kire so won ne gogome fie won ne gogome pa fie won wo emu aboni pa fie enti se woni ma me ka kire wa be to take me ye fie mimia pa o ye fie omia ya kire mu kire ense onipa da sani bia wo be wu akwakoda da kamnam no asase ni bie obie kakra karu wa ba be boni pa da sani na won fini ba kwa hihye won fintem benkum ba kwa hihye nifa na nifa so ba be hihye benkum wa bra wo eyawa wo beti no be fi enofo wo nom wo nkola bi wo ma mentum wo be fi no fo na fi won saba no untime fi wo wa no wo be fi no won saba anu subhanallah yesu no nyame o na nyame wa asotwe bi obetimi dia man nipa da sani ya subhanallah entimi ndode mfam fi asotwe no na asotwe no so yehu na yebenu ye ho ama na boso yesu no nyame na mfa nyame asem fa ya aduma enti ensan ena asase ne ka jiro se illa man wasani Allah alayhi ajise jotumfo Nyankopɔn ebe bie mi mu di ama de nyame be bie mi mu di ama no ono ena me asase meja no amemia no summa kola konsheni sallallahu alaihi wasallam kaze al-qabru adakamana no ridat min riyadatil janna ya friends in heaven ne we ni binu no ne garden
adakamana na yɛde wokɔ akɔhyɛ heaven ne garden no bi no aw hufratu min hufrin na ɛsan yɛ boronsam gya na mmena ne bia saa adakamana na nipa dasani kɔ akɔwura mu ɛyɛ heaven gate no bi saa nso na ɛyɛ boronsam gya mmena ne bi ɛnti sɛ wodi dwuma papa a wobɛkɔ akɔnya asomdwe wɔ adakamana mu saa na odi dwuma de bɔ dwuma fo nso wobɛkɔ akɔnya asotwe pa wɔ adakamana mu ɛnti wonim a mɛka kyerɛ wo malam yɛti asɛm a akɔmhyɛni saa ntoa so ka kyerɛ wɔ ase ase kɔla rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi qabru mumtaliat alayhi ahliha zulm ɔsɛ adakamana na ɛwɔ mu ɛyɛ sumti tum nipa wɔ adakamana ba bia de wɔ kɔ akɔhyɛ no malam wode imagine ɛdan wɔ yɛ gyina mu korɔ ne yɛ atutu ba bia mu yɛ amasili yɛ amahwe yɛ atutu ba yɛ alɔkolɔko ba bia na dum nkanea sɛ pa na ha bɛte na ɛsan yɛ anado wabra yɛde wakɔ wotu fam yɛde wahyɛ hɔ yɛde ntaabo de ato so yɛde ɛsrɛ de agu so asene yɛsan de anwea kam esum bɛɛ mu tum ni kɔmhyɛni si adakamana ɛyɛ sum paa na ɔto aso sɛ wa inna allaha yunawwaruha lahum bisalati alayhim agye sɛ sɔla a ɛyɛ ma wo ara sɔla a woyɛɛ no ɛno ɛna nyankopɔn de bɛsɔ kanea ama wo adakamana mu ɛno na nyame de bɛsɔ light de ama wo adakamana mu te sɛ na ɛgyina ha light wɔ a ɛhunu baabi a ɛyɛ de saa pɛpɛpɛ na tumfo nyankopɔn ɛbɛyɛ deɛ ma na adakamana nso gu so ka nsɛm bi kyerɛ wɔ zabura mu ɔsi ya ibn adam adakamana zabura nso ka kyerɛ ɔsi adam nane ya ibn adam nana anna baitul wahsha memene akonam fi anna baitul wahsha meni ankonam fi wa anna baitul wahda meni efia metete adofo ne adofo ntem wono ma meni afia metete abusua ne abusua ntem wono ma mete wono papa te ho da koro no ma beje wo ma me nkwa ne afiri nsem ne matam no de akoto atwene ho da koro ne aba beje wo ba nkwa afiri nsem ne matam na akoto da koro ne aba beje na oyire no afiri nsem ne de na akoto and was it me and I'm sitting adofo ene adofo de ntem was it anna baitu zulm mene esumusum pa fie anna baitu zulm mene esumusum pa fie wa anna baitu dek me so mene efia mimia pa mimia ni pa da sani zabura so na ka sa semu tati anabi dawud nsem no anna baitu mas'alat me yansem bisa paafi uba be wura mu be bisa won sem be bisa won sem fo be be so ma ba so mo ye o komisheni wu nyankopon be bisa won asem o wi oto ase da fo machine ha ye asem na hwe do si ye bible kran sem by the camera na di twam ayi endim why anti me ka dis me no na ya twa Otwazo wa anna baitul halq mene ohaw pa fi me ya teti fi me ya teti ni pa omimu nti wan din sempa me teti mo anna baitul hayat me ya awowo fi me ya fi awowo wom yese wo no ne ti se agrada e bom grrr subhanallah ti sa de agrada ti pa bom yese sa wo no ne ena nka agrada esua ena agrada ntimi ampase nanso agrada ntimi paamu e ba nipa ye doje me ne sister te ho abonte akura e ma agrada bom wa adua mu nyinu se tamba ko de koto twene ma de kuma fie enya ntro na me di no kura pa manim nye so bi se agrada na sa wo we anene eti se agrada wonne no mo betime akon wo ba ga tete wo wada kam no to wandi ma di papa ero se wa anna baitul alqarib memi akonkwanchia fi me akonkwanchia fi wa anna baitul ashi memi yesu komfi oba be gura mu su kombe do abra wo ba be wunu ye nsuo eri ku wonu na nsuo na pigufo wa anna baitul joy me e kompa fi abra wa ru wa duan be do wonu me be fira to enti mi go ena oto aso anna baitu fadihat
me ya nim guasie fie obegu anim ase obegu anim ase ɔsɛ anna baitu na me yɛ bonsam gya me ja fie anna baitu me dhan me yɛ susu ya fie yɛ bɛ susu dwuma die no papa ne bɔne no yɛ bɛ susu anna baitu sharri me yɛ bɔne nyina fie me yɛ bɔne fie anna baitu kulli sharri me yɛ bɔne nyina so efie enemy adakamna ne busu ka kyerɛ nzase mu ɛna wɔto aso ka kyerɛ illa adise man rahimahullah adide Nyankopɔn ɛbɛhunu ne mmɔbɔ ɛwɔ ne mu wa huwa arhamur rahimin na saa Nyankopɔn no so ne yɛ ahommɔborɔ hene kyɛ ahommɔborɔ nyina nti asɛm adakamna ɛretwa toɔ de ama wɔn sɛ fa amirni wala tahribni sɛ hei Adam nana Adam ba Adam wɔfaase Adam ase nie si fie papa ɛwɔ mu si fie papa ɛwɔ mu ɛnyɛ efie na ɛbrɛ wawu ne yɛde ayi ba bɛsiw so wɔ yɛ friends hɔnom no baabi a mekɔkɔ yɛ dawa no me kuro no mbɔ hɔdi obi atumi akɔhyia no maame atɔ fan ɛde akɔ akɔhyɛ adakamna no watɔ fan ɛna ɔde aba bɛhyɛ adakamna no sɛ adwene no ɛyɛ adwuma a ɔbɛyɛ saa deɛ wei ɔso wɔhyɛ no maame animuonyam wei animuonyam hyɛ ɔgu ho anim ase Allah hu yɛ mmɔbɔ edwuma deɛ program no wei no machine no ndi mboa yɛ anti nka ndɛ pɛ sɛ break ni na but mfomso bi a mo yɛ bi a mo mfa nkyɛn mfomso bi a mo yɛ bi a mo mfa nkyɛn na inshallah yampa mmerɛ papa mu no yɛnya machine a ɛyɛ correct a inshallah mo mboa dwuma die no na yɛso ntumi mfa nante ebusu ya disuafoɔ mfomso bi a mbɛhu bi afiri nwoma no na ebusu ya disuafoɔ anti mo mboa adwuma die na yɛntumi ɛntoa so na yɛnyere yɛn ho na yɛntumi sua adeɛ no so na abere bia so yɛn video nso ayɛmfa so na yɛhwɛ ne like ne follow Facebook the 5 pillars of Islam saa so na YouTube Ismail Idris kɔkɔbɔ inshallah videos dada deɛ nyinaa ne nyinaa gu hɔ nsa bɛka bi wobɛnya bi nso ahwɛ kamakama inshallah yɛpɛ stand yɛpɛ mic obi a ɔbɛbɔ yɛ bia Allah bɛhyira mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh